Next naman guys, ito Mia Simon o Mia Hipon. At first at kasi itong mga kapis foundation na so yung taste test. It was better though. Nani bibio, nani. Okay pa na. Tiya jud ma kay nawala. Hagbay nag-ad na. Mo gani WhatsApp ko. 2019 na wala. Tora papa. 2019 2019. Yan kit ang drama.